अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आस्क एन इमाम के एक और सेशन के साथ खाकसार अदनान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। ये प्रोग्राम हम आपके लिए जमात अहमदिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है alislam.org उसके ताउन से पेश करते हैं। जो लोग इस प्रोग्राम को बाकायदगी से सुनते और देखते हैं वो ये जानते हैं कि इसके अमूमी तौर पर दो हिस्से होते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम किसी मौजू को लेकर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पहले 10 से 15 मिनट उसी के मुतालिक जो है वो बातचीत होती है। फिर दूसरे हिस्से में आप लोगों के जो लाइव सवालात हमें मौसूल हो रहे होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए से, जिसमें यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक शामिल है, उन सवालात के फिर हम जवाबात देने की कोशिश करते हैं। तो आज भी ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जमात अहमदिया पर खुदा ताला का ख़ास फ़ज़ल और एहसान है कि इसमें खिलाफत जैसी अज़ीम शान नेमत मौजूद है, और वो नेमत वही है जिसका अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ज़िक्र फरमाया है। सूरा अन-नूर में जो आयत नंबर 56 है, उसमें मोमिनों को खिलाफत का वादा दिया गया है। उन अव्वलीन मोमिनीन को जो कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद थे। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद खिलाफत के रंग में बिशारत दी गई, और फिर आखरीन में भी उसी खिलाफत का जिक्र था। यानी कि आखिरी ज़माने में जब दोबारा आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों के मुताबिक खिलाफत कायम होगी, और वो खिलाफत जो है वो दुनियावी लोग कायम नहीं कर सकेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुम्मा तकूनुल खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा, कि जिस खिलाफत की मैं बात कर रहा हूँ, जो मोमिनों के लिए जो है वो तस्कीन का बायस बनेगी, वो नबूवत के तरीक पर कायम होगी। यानी कि पहले एक खुदा का नबी आएगा, फिर उसके बाद ये खिलाफत का सिलसिला जारी होगा। तो जमात अहमदिया के अकीदे के मुताबिक इस ज़माने के जो इमाम हैं वो हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी हैं, जिन्होंने मसीह मऊद और इमाम महदी होने का दावा किया। अल्लाह ताला ने आपको बिशारत दी कि आपकी वफ़ात के बाद क़यामत तक आपकी जमात में खिलाफत का सिलसिला जो है वो कायम रहेगा, और खिलाफत उन लोगों को फैज़ अता करेगी, उन लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगी जो कि आमन व अमिल सालिहात होंगे। यानी कि जो ईमान रखेंगे खुदा ताला की ज़ात पर, इंस्टीट्यूशन ऑफ खिलाफत पर, और फिर उसके मुताबिक और उसके मुनासिब हाल जो है वो अमल करेंगे, ऐसे लोगों के साथ अल्लाह ताला खिलाफत का जो है वो वादा करेगा। फिर उस खिलाफत का बुनियादी मकसद भी बता दिया कि वो खलीफा जो है वो तमकीनत दीन करेगा। फिर तौहीद का क़याम उसका बुनियादी जो है वो मकसद होगा। मोमिनों की खौफ की जो हालत होगी, उनको अल्लाह ताला जो है उस खिलाफत के ज़रिए से अमन में बदलेगा। और फिर एक और काम जो उसका होगा वो है खुदा और उसके दीन की सारी दुनिया में जो है वो इशाअत होगी। तो खुदा ताला के इस वादे के मुताबिक हमने देखा कि बिल्कुल खिलाफत अहमदिया के ज़रिए से यही काम हो रहे हैं। कहाँ एक आवाज़ जो है वो कादियान से उठी, और अब दुनिया के 205 या 210 के करीब ममालिक में जो है वो फैल चुकी है। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि दुनिया के तमाम ममालिक में जो है वो फैल चुकी है। आए रोज़ जो है हम इस खिलाफत की फैज़ जो है उनका मुशाहिदा करते हैं। बाज़ लोग जिन्हें खिलाफत को करीब से जानने का मौका नहीं मिला, या खिलाफत से वो फैज़ नहीं उठा सके, वो ये समझते हैं कि खलीफा जो है या खिलाफत जो है ये दुनियावी लीडरों की तरह है, तो इन दोनों में जो है वो कोई फ़र्क नहीं। ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है जिसका तदारक जो है वो लाज़मी है। दुनियावी लीडर जो होते हैं उनके तो सियासी मकासद होते हैं, उनके तो दुनियावी मकासद होते हैं, दुनियावी फ़वाइद उनके पेश नज़र होते हैं। लेकिन खिलाफत जो होती है उसके वही काम है जिसका सूरा नूर में अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमा दिया। तौहीद का क़याम, इस्लाम का दुनिया में इशाअत, मोमिनों की खौफ की हालत को जो है अमन में बदला जाएगा, और उनको वक्तन-फ़वक्तन उन बातों की तरफ जो है वो खलीफा वक़्त रहनुमाई करेंगे जो कि एक मोमिन के लिए ज़रूरी होती हैं, जो कि उनमें ईमान में इज़ाफ़े के लिए ज़रूरी है। इस मौज़ू को हुज़ूर अनवर वक्तन-फ़वक्तन तफ़सील के साथ हमारे लिए जो है वो बयान करते रहते हैं। लेकिन आज जो है प्रोग्राम के पहले हिस्से में एक मुअय्यन क्लिप जो है मैं आपको दिखाऊँगा, जिसमें हुज़ूर अनवर ने इसी मौज़ू को जो है वो तफ़सील के साथ बयान किया कि खिलाफत और दुनियावी लीडरशिप में क्या फ़र्क है। आइए उस जो है वो वीडियो क्लिप को हम देखते हैं, फिर उसके बाद जो है आप लोगों के जो लाइव सवालात हमें मौसूल हो रहे हैं
ان کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم آئیں گے۔ اس وجہ سے ہماری فیملی کی شخصی نقصان اٹھانا پڑا، خود بھی اٹھانی پڑی۔ میں یہاں ہر احمدی اور ہر نئے آنے والے اور ہر نوجوان کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ امامت اور خلافت اور ڈکٹیٹرشپ میں بڑا فرق ہے۔ خلافت زمانے کے امام کو ماننے کے بعد قائم ہوئی، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق قائم ہوئی، اور ہر ماننے والا یہ عہد کرتا ہے کہ ہم خلافت کے نظام کو جاری رکھیں گے۔ دین میں کوئی جبر نہیں۔ جب اپنی خوشی سے دین کو مان لیا تو پھر دین کے قیام کے لیے اس عہد کو نبھانا بھی ضروری ہے جو خلافت کے قیام کے لیے ایک اہم دقت ہے، اور جو قومی یکجہتی کے لیے وحدت کے لیے ضروری ہے۔ خلافت اطاعت کے عہد کو اس لیے نبھانا ہے کہ ایک امام کی سرکردگی میں خدا تعالی حکومت کو دنیا کے دلوں میں بٹھانے کی مشترکہ کوشش کرنی ہے۔ دوسرے مسلمان جو ہیں، جو بغیر امام کے ہیں، اور جماعت احمدیہ جو ہے کی کوششیں جو ہیں جو خلافت سے وابستہ ہو کر ہو رہی ہیں، یہ سب کوششیں جو خلافت سے وابستہ ہو کر ہو رہی ہیں، ان کی کامیابی کے نتائج بتا رہے ہیں کہ اسلام کی حقیقی تعلیم کے ساتھ حقیقی تعلیم دوسرے مسلمانوں کے پاس بھی ہے، لیکن اسلام کی حقیقی تعلیم کے ساتھ ان نتائج کا حصول، کامیابی کا حصول خلافت کی لڑی میں پروئے جانے کی وجہ سے۔ پھر خلافت کا مقصد حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف بھرپور توجہ دینا ہے، ان حقوق کو منوانا اور قائم کرنا، اور مشترکہ کوشش سے ان کی ادائیگی کی کوشش کرنا ہے۔ دین کو دنیا میں مقدم رکھنے کے لیے افراد جماعت میں یہ روح پیدا کرنا ہے، ان کو توجہ دلانا ہے کہ دین بہرحال دنیا سے مقدم رہنا چاہیے، اور اسی میں تمہاری بقا ہے، اسی میں تمہاری نسلوں کی بقا ہے۔ یہ روح پھونکنا بھی خلافت کا کام ہے۔ توحید کے قیام کے لیے بھرپور کوشش، یہ بھی خلافت کا کام ہے۔ جبکہ دنیاوی لیڈروں کے تو دنیاوی مقاصد ہیں، ان کو تو اپنی دنیاوی حکومتوں کی سرحدوں کو بڑھانا ان کام ہے ان کا، اسی کی ان کو فکر پڑی رہتی ہے۔ ان کا تو سب کو اپنے زیر نگین کرنا کام ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں، اپنے ملکوں کی حدوں سے باہر نکل کر بھی دوسرے ملکوں کی آزادیوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ ڈکٹیٹر ہوں یا سیاسی حکومتیں ہوں۔ دنیاوی لوگوں کو بھی یہ کام ہے۔ ان کا تو جھوٹی اناؤں اور عزتوں کے لیے انصاف کی تجزیہ اڑانا کام ہے، جو ہمیں مسلمان دنیا میں بھی نظر آتی ہے اور باقی دنیا میں بھی۔
کون سا ڈکٹیٹر ہے جو اپنے ملک کی رعایا سے ذاتی تعلق رکھتا؟ خلیفہ وقت کا دنیا میں پھیلے ہوئے ہر قوم اور ہر نسل کے اندر کسی ذاتی تعلق ہے، ان کے ذاتی خطوط آتے ہیں جن میں ان کے ذاتی معاملات کا ذکر ہوتا ہے۔ ان روزانہ کے خطوط کو ہی اگر دیکھیں تو دنیا والوں کے لیے یہ ناقابل یقین بات ہے۔ یہ خلافت ہی ہے کہ دنیا میں رہنے والوں، بسنے والے، رہنے والے ہر احمدی کی تکلیف پر توجہ دیتی، جن کے لیے خلیفہ وقت دعا کرتا۔ کون سا دنیاوی لیڈر ہے جو بیماروں کے لیے دعائیں بھی کرتا ہو؟ کون سا لیڈر ہے جو بچیوں کے، اپنی قوم کے بچیوں کے رشتوں کے لیے بے چین اور ان کے لیے دعا کرتا ہو؟ کون سا لیڈر ہے جس کو فکر ہو بچوں کی تعلیم کی؟ حکومت بے شک تعلیمی ادارے بھی کھولتی ہے، صحت کے ادارے بھی کھولتی ہے، تعلیم کو مہیا کرتی ہے، لیکن بچوں کی تعلیم جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان کی فکر صرف آج خلیفہ وقت کو جماعت احمدیہ کے افراد کی وہ خوش قسمت ہیں جن کی فکر خلیفہ وقت کو رہتی ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں، ان کی صحت کی فکر خلیفہ وقت کو رہتی ہے، رشتے کے مسائل ہیں، غرض کے کوئی مسئلہ بھی دنیا میں پھیلے ہوئے احمدیوں کا، چاہے وہ ذاتی ہو یا جماعتی، ایسا نہیں جس پر خلیفہ وقت کی نظر نہ ہو اور اس کے حل کے لیے وہ عملی کوشش کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا نہ ہو، اسے دعائیں نہ مانگتا۔ میں بھی اور میرے سے پہلے خلفاء بھی یہی کچھ کرتے ہیں۔ میں نے خاکہ کھینچا ہے بے شمار کاموں کا جو خلیفہ وقت کے سپرد اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں اور انہیں اس نے کرنا ہے۔ دنیا میں کوئی ملک نہیں جہاں رات سونے سے پہلے چشم تصور میں نہ پہنچتا ہوں اور ان کے سوتے وقت بھی اور جاگتے وقت بھی دعا نہ ہو۔ یہ میں باتیں اس لیے نہیں بتا رہا کہ کوئی احسان ہے، یہ میرا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس سے بڑھ کر میں فرض ادا کرنے والا بنوں۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ خلافت اور دنیاوی لیڈروں کا موازنہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ویسے ہی غلط ہے۔ بعض دفعہ دنیاوی لیڈروں سے باتوں میں جب میں صرف ان کو روزانہ کی ڈاک کا ہی ذکر کرتا ہوں، میں خطوط میں دیکھتا ہوں لوگوں کے ذاتی بھی اور دفتری بھی، تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ بس کسی موازنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کی اس غلط فہمی کو بھی دور کر دوں، گو کہ پہلے بھی میں شرائط بیعت کے خطبات کے ضمن میں اس کا تفصیلی ذکر کر چکا ہوں کہ ہر احمدی خلیفہ وقت سے اس کے معروف فیصلہ پر عمل کرنے کا عہد کرتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ معروف کی تعریف انہوں نے خود کرنی ہے۔ ان پر واضح ہو کہ معروف کی تعریف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے، یہ پہلی تعریف ہو چکی ہے۔ معروف فیصلہ وہ ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ جس خلافت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق
اللہ منہاج نبوت کو قائم ہونا ہے، اس طریق کے مطابق چلنا ہے جو نبوت قائم کر چکی ہے، اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق یہ دائمی بھی ہے جو آپ کے کام کو آگے چلانے کے لیے وہ قرآن و سنت کے منافی یا خلاف تو کام کر ہی نہیں سکتے، اور یہی معروف ہے، معروف سے یہاں یہ مراد ہے، بس اطاعت کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ہے دوسروں کے لیے، یا پھر قرآن و سنت سے جو خلاف کرنے والے ہیں یہ ثابت کریں کہ خلیفہ وقت کا فلاں فیصلہ یا فلاں کام قرآن و سنت کے منافی ہے، یا یہ بھی بتا دوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خلفائے راشدین کے فیصلے اور عمل اور سنت بھی تمہارے لیے قابل اطاعت ہیں، ان پر چلو، بس یہ ثابت کرنے کے لیے کہ فیصلے غلط ہیں بہت کچھ سوچنا ہوگا۔ تو یہ وہ خطبے کا ایک حصہ ہے جو میں آج آپ کو دکھانا چاہتا تھا، کیسے حضور انور نے جو خلافت اور دنیاوی لیڈرشپ ہے اس میں فرق کو بیان فرمایا ہے کہ کیسے ایک خلیفہ جو ہے اپنے ماننے والوں کے دکھ درد میں برابر کا شریک ہوتا ہے، ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، بچیوں کے رشتوں کی جو ہے اس کو بڑی فکر ہوتی ہے، تعلیم کا جو ہے اس کو بڑا خیال ہوتا ہے، ان کی روحانی اور اخلاقی حالت جو ہے اس کا بڑا خیال ہوتا ہے۔ کوئی ایسا ملک نہیں جس میں حضور نے فرمایا میں چشم تصور میں نہیں جاتا اور ان کے لیے جو ہے وہ دعا نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جو عظیم روحانی نعمت ہے خلافت کے رنگ میں وہ ہمیشہ ہمیں قائم رہے، لیکن اس کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایمان لے کے آئیں خلافت پر اور عمل صالح کریں اور اطاعت کے ذریعے سے اس کو جو ہے وہ دوام بخشے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو کلپ میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ حضور انور کے خطبہ جمعہ 6 جون 2014 کا ہے، وہاں جا کر جو ہے آپ اس کی ویڈیو بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور جو اردو کا متن ہے وہ بھی آپ جو ہے وہاں جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ خطبات آپ کو کہاں سے ملیں گے۔ یہ جماعت احمدیہ کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہ ہے alislam.org/urdu، تو اگر آپ اس کے اس والے حصے پہ جائیں تو اگر آپ لیٹس سے کہ یہ جو تازہ ترین خطبہ تھا وہاں جائیں اور یہ آپ کو ایک کیلنڈر سا نظر آئے گا، اس پہ اگر آپ کلک کریں اور سال کو آپ بدلیں تو اس کو جو ہے 2014 والا جو تھا جون 6 2014 کا، پھر آپ کے سامنے جو ہے یہ والا آ جائے گا 6 جون 2014 کا یہ خطبہ تھا۔ تو آپ اپنی سہولت کے مطابق اس کو جو ہے وہ سن سکتے ہیں جب بھی آپ کے پاس وقت ہو۔ تو اب جو ہے آپ لوگوں کے لائیو سوالات کی طرف آتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے پیغامات بھیجے ہیں، حسب معمول ان میں سے بعض کے جو ہے وہ میں نام پڑھ دیتا ہوں۔ رفیع صفدر صاحب، رؤف باجوہ صاحب، صادقہ محمود صاحبہ، ربیہ صدیقہ صاحبہ، عابد بٹ صاحب، احمد صاحب، حارث نعیم صاحب اور بہت سارے لوگوں نے السلام علیکم کہا ہے۔ میں آپ سب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آج کے پروگرام کے لائیو حصے میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ بعض لوگوں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے سب لوگوں کی جو مشکلات اور پریشانیاں ہیں دور کرے، جس معاملے کے لیے بھی انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے وہ معاملات جو ہے ان کے حل ہو جائیں۔ جیسا کہ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے لیے خود بھی دعا کرے۔ جس محبت، جس تڑپ، جس لگن کے ساتھ، جس درد کے ساتھ انسان اپنے لیے اپنے مقاصد کے لیے دعا کر سکتا ہے ایسا جو ہے اور کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ اس لیے پہلے تو خود دعا کریں، صدقات بھی جو ہے وہ دیے جائیں وقتاً فوقتاً، کیونکہ صدقات جو ہیں وہ بھی بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح الخامہ سید اللہ تعالیٰ ابن اصل عزیز کو بھی دعا کے لیے خط لکھا ہے، جیسا کہ آپ نے کلپ میں سنا، فرماتے ہیں کہ جو بھی میرے پاس خط آتے ہیں میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اور جس تڑپ کے ساتھ حضور انور دعا کر سکتے ہیں احمدیوں کے لیے ہم لوگ جو ہیں وہ نہیں کر سکتے، تو ان کو بھی دعا کے لیے لکھیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مشکلات اور پریشانیاں جو ہے وہ دور کرے گا۔ منصور احمد صاحب کا سوال ہے کہ
میرا سوال ہے کہ کیا نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد صورتیں ترتیب سے پڑھنی چاہیے؟ اگر تو کسی کو ترتیب یاد ہو تو پھر وہ ترتیب کے ساتھ پڑھے تو بڑی اچھی بات ہے۔ ہر شخص کو ترتیب یاد نہیں ہوتی ہے، مثلا سورہ الکافرون کا کون سا نمبر ہے، سورہ جو ہے قریش اس کا کون سا نمبر ہے، سورہ کوثر جو ہے اس کا کون سا نمبر ہے، تو جس کو یاد ہو وہ ترتیب کے ساتھ پڑھے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے کہ ترتیب کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر ترتیب میں آگے پیچھے ہو جاتی ہے، کوئی پہلی صورت پڑھ لی کوئی بعد میں، تو اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر عہدے دار ہی اپنی نمازوں روزوں پر فخر کر کے دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے تو ان حضرات کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ بات یہ ہے کسی عہدے دار کی بات نہیں، کوئی بھی شخص جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، خواہ کوئی عہدے دار ہے خواہ کوئی عہدے دار نہیں ہے، اگر وہ اپنی نیکی پر تکبر کرتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے تو یہ بڑے ہی تشویشناک حالت ہے، خوف کا مقام ہے، کیونکہ نیکی کا تکبر جو ہے انسان کو نیکیوں میں مزید ترقیات حاصل کرنے سے روکتا ہے، روحانی مدارج تک پہنچنے سے روکتا ہے، اور بجائے خدا تعالیٰ کے قریب جانے کے جو ہے پستی کی طرف انسان جاتا ہے۔ تو کوئی بھی شخص جو ہے نیکی کا تکبر کرے گا، یہ اس کے لیے غلط ہے، اس کی روحانیت کے لیے غلط ہے۔ ایسے لوگوں کو جو ہے توجہ دلانی چاہیے کہ ایسے کام جو ہے وہ نہ کریں، پھر بھی نہ باز آ جائے آئیں تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کو سیدھے راستے پر چلائے۔ پھر بھی اگر وہ باز نہ آئے تو پھر ان کا معاملہ جو ہے وہ خدا تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے، لیکن اگر واقعی کوئی ایسے جینون ہیں معاملات تو پھر جو مقامی ایڈمنسٹریشن ہے یا خلیفہ وقت ہیں ان کو بھی لکھا جا سکتا ہے اس معاملے کے بارے میں، تاکہ ایسے لوگوں کی جو ہے وہ ان کی رہنمائی کی جائے صحیح طریق کی طرف، یا ان کی اصلاح کی جائے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کسی بیماری کی شفا کے لیے سورہ فاتحہ کو پانی پر دم کر کے پینے کے بارے میں جماعت کا کیا موقف ہے؟ بات یہ ہے کہ عمومی طور پر قرآن کریم کے متعلق آتا ہے شفاء للناس، کہ اس میں لوگوں کے لیے جو ہے وہ شفا ہے، اور سورہ الفاتحہ کے مختلف نام جو ہیں وہ احادیث میں مذکور ہوئے ہیں، ان میں سے ایک نام جو ہے وہ الشفا بھی ہے۔ تو اگر کوئی دم کر کے کسی کو سورہ الفاتحہ پڑھ کے کسی کو دم کرتا ہے، یا دم کر کے جو ہے وہ پانی پلاتا ہے، تو اگر اس سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ کر سکتا ہے ایسا۔ عمومی طور پر جماعت احمدیہ میں ایسا دم کرنے کا رواج نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو فائدہ پہنچتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک دفعہ بعض صحابہ سفر کر رہے تھے، تو جس جگہ سے وہ گزر رہے تھے وہاں ایک پتہ چلا کہ قبیلے کا ایک رئیس ہے جس کو کہ سانپ نے کاٹ دیا ہے۔ تو صحابی جو تھے انہوں نے سورہ الفاتحہ کا اس شخص پر دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو واپس آ کر انہوں نے یہ قصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس میں شفا بھی ہے؟ تو مراد یہ تھی کہ واقعی سورہ الفاتحہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص تاثیر رکھی ہوئی ہے، اس میں روحانی بیماریوں کی بھی شفا ہے، اور جو ظاہری بیماریاں ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو شفا رکھ سکتا ہے۔ تو اگر کسی کو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ تہجد کی پختہ عادت کیسے ڈال سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ کوئی بھی عادت انسان نے اپنانی ہو اس کے لیے کوشش چاہیے ہوتی ہے، جدوجہد چاہیے ہوتی ہے، عزم مصمم چاہیے ہوتا ہے، پکا ارادہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو دینی معاملات میں خاص طور پر جو ہے وہ کوئی بھی عادت اپنانے کے لیے، خواہ نمازوں کی ہے، خواہ روزوں کی ہے، خواہ تہجد کی ہے، اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، اس سے مدد طلب کی جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی لیے سورہ الفاتحہ میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہر کام کے لیے تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ اگر تمہیں جوتی کا تسمہ چاہیے تو اس کے لیے بھی تم خدا سے مدد مانگو، اس سے دعا کرو۔ تو اگر یہ عادت پختہ کرنی ہے تہجد کی، پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اس بات کی وہ توفیق عطا فرمائے۔ پھر انسان کی اپنی کوشش ہے، اس کوشش میں بہت ساری باتیں شامل ہیں۔ نمبر ایک تو جو ہے وقت پہ سویا جائے، اگر لیٹ انسان سوئے گا 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، تو پھر صبح اٹھنے میں مشکل پیش آئے گی۔ اس لیے پہلا کام تو یہ ہے کہ عشاء کے فوراً بعد جو ہے، یہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے انسان جو ہے وہ سو جائے تاکہ تازہ دم ہو کر تہجد کے لیے اٹھ سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری ڈسٹریکشن ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں، کوشش کی جائے کہ ان ڈسٹریکشن کو ختم کر کے، جیسے بعض لوگوں کو فون کی عادت، آدھی رات تک جب تک سو نہیں جاتے
फ़ोन के सामने जो है कोई ना कोई मैसेजेस वगैरह करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, कोई ईमेल देख ली, कोई जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते रहे। तो ऐसी डिस्ट्रैक्शन से भी बचा जाए, क्योंकि जो चीज़ इंसान पढ़ता है, देखता है, वो फिर ज़हन में ख़्यालात आते हैं। फिर अगर आँखें बंद भी होंगी तो ऐसी बातों के मुतालिक ही जो है बार-बार ख़्यालात आएँगे, फिर जो है दोबारा नींद हासिल करने में जो है वो मुश्किल पेश आएगी। फिर जो है अलार्म इंसान लगा सकता है कि जितने वक्त भी जो है उठने का इरादा हो, उसको जो है वो उस वक़्त का अलार्म लगा के उठने की कोशिश करे। फिर अलार्म को बजाय अपने पास रखने के दूर थोड़ा रखा जाए, ताकि बाज़ का अलार्म तो बजता है लेकिन फ़ौरन ही हम उसको या तो बंद कर देते हैं या स्नूज़ का बटन दबा देते हैं ताकि दोबारा हमें तंग ना करे, क्योंकि इंसान उस वक़्त नींद की हालत में होता है। तो अगर उसको थोड़ा-सा दूर रखा जाए तो फिर कम से कम उठ के जाके जब उसको बंद करना पड़ेगा तो इंसान जाग जाएगा। फिर उसके अलावा जो है बाज़ लोगों को ख्वाहिश होती है कि पहले दिन ही जो है हम 1 घंटे की लंबी तहज्जुद पढ़िए और शुरू से हमने ऐसे ही करना है और सारा साल ऐसे रखेंगे, ये भी मुश्किल हो जाता है। अगर थोड़े से यानी कि थोड़े वक़्त से शुरू की जाए, अगर किसी को आदत ही नहीं है पढ़ने की, तो अगर वो 2 नवाफ़िल से शुरू किए कि मैंने कोशिश करनी है कि कम से कम 2 नफ़ल जो है वो फ़जर नमाज़ से पहले मैंने तहज्जुद के अदा करने हैं। तो 2 से फिर 4 की तरफ जाए, 4 से फिर 6 की तरफ जाए, 6 से फिर 8 की तरफ जाए, तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है इंसान को आदत जो है वो पुख्ता हो जाएगी। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी एक जगह लिखा है कि जो है मेरी जमात वाले उनको तहज्जुद में बाकायदगी इख्तियार करनी चाहिए, खा 2 नफ़ल ही क्यों उठ के ना पढ़ ले। तो मुराद ये है कि कम से कम जो है ये 2 नफ़ल पढ़ लिया करें, कुछ ना कुछ दुआ का तो जो है वो मौका मिल जाएगा। तो ये सारी बातें अगर ज़हन में रखी जाएँ, इंसान कोशिश करे, तो फिर जो है उसके अच्छे नताइज निकलेंगे इंशाअल्लाह। अगला सवाल ये है अहमद साहब का कि क्या फरिश्ते जिस्म रखते हैं? जो भी चीज़ अल्लाह ताला ने पैदा की है, कोई ना कोई तो उनके जिस्म की कैफ़ियत है। फरिश्ते ज़ाहरी जिस्म एज़ सच नहीं रखते जैसा कि हमारा जिस्म है, क्योंकि वो मादी वजूद नहीं है, वो रूहानी वजूद हैं। उनके वजूद का क्या कैसा दिखता है, ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला के अंबिया के पास वो तमस्सुल इख्तियार करते हैं, बाज़ औक़ात जिस्मानी जो इंसानी शक्ल में जो है वो आ जाते हैं, वो डिफरेंट है। लेकिन एज़ सच फरिश्तों का मादी वजूद नहीं है जैसा कि हमारा मादी वजूद है। वो रूहानी वजूद हैं, उनकी उसकी क्या कैफ़ियत है ये जो है वो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, लेकिन वो ऐसा ही रूहानी वजूद हैं जैसे कि अल्लाह ताला का ज़ाहरी जिस्मानी वजूद नहीं है, वो भी एक रूहानी वजूद है। अच्छा, सवाल है कि एक हदीस में आता है कि an army will invade the Kaaba and when the invaders reach Al-Baida, all the ground will sink and swallow the whole army. I said, O Messenger of Allah. पूरी हदीस इन्होंने नहीं लिखी, बस थोड़ा-सा उसका गालिबन हवाला दे दिया है कि एक हदीस में आता है कि एक लश्कर जो है वो खाना काबा पर चढ़ाई करेगा और जब वो एक ख़ास मकाम तक पहुँच जाएँगे तो ज़मीन जो है ऐसे लोगों को अपने अंदर समो लेगी और खा लेगी, ज़मीन खुलेगी, उसमें चले जाएँगे। तो आधा ही इन्होंने लिखा है, गालिबन इनसे पूछना चाहते हैं इससे क्या मुराद है? जब तक सारी हदीस ना हो सामने ना हो कोई बात बयान करना मुमकिन नहीं है, लेकिन सरेदस्त जो है जो इस बात चीज़ से जो बात समझ आती है वो ये है कि अल्लाह ताला जो है काबा की ख़ास तौर पर हिफ़ाज़त करेगा और जो भी लश्कर या जो भी फ़ौज या जो भी गिरोह जो है इस पर चढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, इस पर जो है गलबा हासिल करने की कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला ऐसे सामान पैदा कर देगा कि वो लोग जो हैं वो तबाह बर्बाद हो जाएँगे, उनकी इन कोशिशों में कोई जो है उनको खातिर ख्वाह कामयाबी अता नहीं होगी, क्योंकि खुदा ताला ने खुद ज़िम्मा उठाया है इस जगह की हिफ़ाज़त का। तो ये इससे मुराद हो सकती है। खत लिखने के मुतालिक हुज़ूर कहते हैं, नंबर 1 तो ऑनलाइन एज़ सच मेरे इल्म में तो कोई ऐसा ऑनलाइन तरीक़ेकार नहीं है जिसमें आप हुज़ूर को खत के लिए जो है वो लिख सकते हैं। ज़ाहरी तौर पर ही जो मेल के ज़रिए से खत लिखा जाता है वो है एक तरीक़ेकार, ये दूसरा फैक्स के ज़रिए है। दूसरा ईमेल वग़ैरह मेरे इल्म के मुताबिक तो ऐसा कोई ईमेल एड्रेस नहीं है जिस पे हुज़ूर को खत लिखा जा सकता है। बाकी जो है कि जवाब उसका नहीं आया, बात ये है कि आजकल वैसे ही हालात ऐसे हैं कि मेल आने-जाने में वैसे ही वक़्त लगता है और चूँकि उधर स्टाफ भी कम हुआ है, कोरोना की वबा की वजह से हर जगह, हर जो है इंस्टीट्यूशन उसमें अमूमी तौर पर जो है कम स्टाफ है। तो अगर अगर आपको खत नहीं आया या जवाब नहीं आया आपके खत का, तो दोबारा जो है वो खत लिखा करें,
हज़ारों लोग रोज़ाना अपने खतूत भेजते हैं, तो अगर कभी ताख़ीर भी हो जाती है तो दोबारा लिख दिया करें, ऐसा कोई हर्ज नहीं। अगर हमें आपने ईमेल की है, तो आजकल हमारा ईमेल का जो है वो थोड़ा सुस्त हुआ है काम, तो उसके लिए माज़रत। लेकिन अगर आप दोबारा हमें तवज्जो दिला दें तो कोशिश होगी कि पहली फुर्सत में आपकी ईमेल का जो है वो जवाब दे दें। अगला सवाल उस्मान साहब का पूछते हैं कि क्या रूहानी ख़ज़ाइन की तमाम जिल्दें ऑडियो में मौजूद हैं? रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 23 का चश्मे मारिफत किताब ऑडियो में मौजूद नहीं है। बात यह है कि सारी किताबें जो हैं रूहानी ख़ज़ाइन की अभी ऑडियो की शक्ल में मौजूद नहीं हैं। बाज़ जो हैं ऑडियो आ चुकी हैं, लेकिन सारी जो है ऑडियो वो अभी मौजूद नहीं है। उस पे जो है एक टीम जो है वो काम कर रही है, लेकिन सारी मौजूद नहीं है। गालिबन इसी वजह से जो है आपको चश्मे मारिफत की ऑडियो जो है वो नहीं मिल रही। सवाल यह है कि Can taking picture or selfie with opposite gender is allowed in someone take कि क्या तस्वीर ली जा सकती है अपोजिट जेंडर के साथ? अगर किसी ऐसे फंक्शन में आप गए हुए हैं जहाँ के दूसरे लोग भी आए हुए हैं और वो तस्वीर लेना चाहते हैं, तो ऐसे ही तस्वीर लेने में तो कोई हर्ज नहीं। इस्माइल साहब पूछते हैं कि मक्का में हज के वक्त गैर अहमदी इमाम नमाज पढ़ते हैं और सभी मुसलमान उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, तो उस वक्त हमें क्या उनके पीछे नमाज पढ़नी चाहिए या नहीं? बात यह है कि गालिबन आप जो है हज पे गए नहीं, इसलिए आपको सारा इल्म नहीं है, पता नहीं है। उधर भी एक नमाज तो होती है जिसको इमाम लीड करता है और अक्सरियत जो है उसी के पीछे नमाज पढ़ती है। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप देखें तो कई फ़िरके मुसलमानों के ऐसे हैं जो कि अलहदा से वहाँ जाके नमाज पढ़ते हैं। तो जो उनके फ़िरके के लोग होते हैं वो उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं। तो अगर अहमदी भी जो है कभी ऐसे जगह पे जाएँ जहाँ के गैर अहमदी इमाम हो, तो ऐसा तरीक़ेकार इख्तियार अमूमन करते हैं कि जब नमाज का वक़्त हो उस वक़्त जो है उससे थोड़ी ताख़ीर के बाद वहाँ जाते हैं और अपने ही इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ी जाती है। क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है कि इमामुकुम मिनकुम, तुम्हारा इमाम जो है वो तुम ही में से होना चाहिए। मुराद ये है तुम्हारा हम ख़याल हो, तुम्हारे दीन पे जो है वो कायम हो। एक शख्स जो हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को झूठा नौज़ुबिल्लाह नबी तसव्वुर करता है, खिलाफत अहमदिया को सच्चा ही नहीं मानता, जमात को गालियाँ देता है, ऐसे शख्स के पीछे नमाज़ क्यों पढ़ेंगे हम? ख़्वाह वो मक्का का मुफ्ती हो या मदीना का इमाम हो या मिस्र का जो है वो मुफ्ती हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा वही शख्स है जो कि इमाम वक़्त को मानता है। तो इसलिए अगर आप एक वफ़द के साथ गए हुए हैं, तो अमूमन ये तरीक़ा होता है कि अहमदी जो हैं वो उस वफ़द में से किसी को अपना इमाम जो है वो बना लेते हैं। और बाज़ औक़ात ये भी देखने में आता है कि और कई लोग जो हैं, आप नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी है आपने और बाद में कई और लोग जो है वो शामिल हो जाते हैं आपके पीछे ही नमाज़ पढ़ने में। तो कई और फ़िरके के लोग भी जो हैं वो अलग से नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। यह एक अमूमी नमाज़ तो हो रही होती है, लेकिन उसके बाद जो है हर एक शख्स उस वक़्त तो इकट्ठा नहीं हो सकता, ना ही पढ़ सकता है। बाज़ लोग ताख़ीर से आते हैं, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में अपना इमाम जो है उसके पीछे ही नमाज़ पढ़नी चाहिए। अच्छा, अगला सवाल ये है कि कहते हैं कि आई एम अदील एंड आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाट डिड अबू लहब डू दैट इन सूरा लहब इट सेज अबू लहब्स हैंड शुड बर्न, व्हाई इज़ दैट? कहते हैं कि अबू लहब ने ऐसा क्या काम किया कि एक सूरत में ख़ास तौर पर उनके मुतालिक आता है कि उसके हाथ जो हैं वो जल जाएँगे। मुराद ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का में बहुत ज़्यादा मुखालिफिन थे, बहुत ज़्यादा दुश्मनान थे। उनमें से बाज़ जो हैं वो नुमायाँ हैसियत रखते थे, क्योंकि वो सबको ना सिर्फ़ खुद मुखालफत करते थे बल्कि दूसरों को भी उकसाते थे। तो उनमें से मारूफ़ तो आपने सुना होगा अबू जहल था, लेकिन उनमें से एक और बड़ा लीडर जो है वो अबू लहब भी था। वो और उसकी बीवी जो है ख़ास तौर पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपके मानने वालों को और मुसलमानों को जो है वो तकलीफ़ें पहुँचाया करते थे, उनकी मुखालफत किया करते थे, उनके खिलाफ लोगों को उकसाया करते थे। तो अल्लाह ताला ने उस सूरत में ख़ास तौर पर ये बयान फ़रमाया
कि इनकी ये कोशिशें जो हैं वो हरगिज़ कामयाब नहीं होंगी और वो जो हैं अपने इस मकसद में कभी भी उसको हासिल करने में जो है वो कामयाब नहीं होंगे। तो उसी की तरफ एक पेशगोई के रंग में इशारा था, अगरचे अभी मुसलमान जो है बड़ी कमज़ोरी की हालत में है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों की तादाद बहुत ही थोड़ी है और मानने वालों में से भी बहुत ही जो है वो ऐसे थे जो साहिब असर थे, उनमें फिर बाज़ ऐसे भी थे जो बहुत ही गरीब थे, बाज़ ऐसे थे जो गुलाम थे। तो ज़ाहिरी तौर पर यही लगता था कि शायद ये लोग जो हैं वो यानी कि मक्का के सरदारान और मुखालिफिन जो हैं मुसलमानों को तबाह कर देंगे, क्योंकि उनकी हैसियत बहुत ही थोड़ी थी और बिल्कुल ना होने के बराबर थी। लेकिन अल्लाह ताला ने पेशगोई के रंग में बयान फरमाया कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जो बड़े से बड़े मुखालिफिन भी जो हैं, जो अपने आप को जो है सरदारान समझते हैं और समझते हैं कि हम मुसलमानों को तबाह कर लेंगे, अल्लाह ताला उनको तबाह करेगा और कभी भी जो है वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। तो जो सूरह लहब है उसमें इस बात की तफसील बयान की गई है कि ये लोग जो हैं वो हरगिज़ अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। तफसील के लिए जो है आप जो है हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु अन्हु की तफसीर जो है वो पढ़ सकते हैं। उसमें ज़्यादा तफसील के साथ इस मामले को बयान किया गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको वो जो है वो तफसील मिलेगी। तो अगर आप जमात अहमदिया की मेन वेबसाइट पे जाएँ, एक सेकंड। अगर आप देखें कि उर्दू वाले हिस्से में आप यहाँ जाएँ, तो ये कुरान करीम वाले हिस्से में अगर आप जाएँ, तो यहाँ मुख्तलिफ़ तफ़ासीर जो की गई हैं, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तफ़सीर भी आपको मिल जाएगी। हक़ाइक़ुल फ़ुरक़ान जो है, वो हज़रत खलीफ़तुल मसीह अव्वल की बयान करदा तफ़सीर है, वो आपको यहाँ मिल जाएगी। फिर तफ़सीर सगीर जो हज़रत खलीफ़तुल मसीह सानी की बयान करता है और तफ़सीर कबीर जो जमात अहमदिया में सबसे ज़्यादा मारूफ़ है और सबसे ज़्यादा तफ़सील से बयान की गई है, उसमें जो है उसकी 10 जिल्दें हैं। तो उसकी अगर आप जो है आखिरी वाली जिल्द में जाएँगे, जिल्द नंबर 10, तो उसमें जो है ये आपको ये जो सूरतें हैं, सूरह अल-फ़ील, सूरह कुरैश, सूरह अल-माऊन, कौसर, सूरह अल-काफ़िरून, अन-नस्र और सूरह अल-लहब, उनकी तफ़सीर जो है आखिरी जिल्द में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ अगर आप ऑनलाइन जाके सूरह अल-लहब की तफ़सीर पे जाएँ या पीडीएफ भी जो है आप खोल सकते हैं, तो आप इस सूरत की जो है वो तफ़सीर पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी। मैं देख रहा हूँ कि और कोई सवाल हो तो उसको ले लें। ठीक है जी, और तो कोई सवाल जो है इस वक़्त मुझे नज़र नहीं आ रहा। तकरीबन सारे सवालों के आज जो है जवाब हो गए हैं। तो वो भी देख लेते हैं, हम जो चश्मा मारिफत का ज़िक्र कर रहे थे, वो मैं देखता हूँ कि अभी मौजूद है कि नहीं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की कुतुब में अगर जाएँगे आप, तो जिल्द नंबर 23 का उन्होंने ज़िक्र किया था। अच्छा, वो चश्मा मारिफत जो है। हाँ, चश्मा मारिफत जो है अभी आप देखें तो इसकी ऑडियो जो है वो अभी मौजूद नहीं है। तो हाँ, 21 नंबर जिल्द तक बाज़ हैं। ये वो सारी ऑडियो कुतुब है, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। अगर आप जाएँ जमात अहमदिया की मेन वेबसाइट पे, तो ये बावाज़ कुतुब जो है, अगर आप देखें ऑडियो बुक्स, तो इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो सारी किताबें जो भी ऑडियो की शक्ल में मौजूद हैं, वो आपको यहाँ से मिल जाएँगी। लेकिन चश्मा मारिफत का उन्होंने ज़िक्र किया है, ये तो मौजूद नहीं है। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि मुस्तक़बिल करीब में जो है इसको भी रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन बाकी जो किताबें हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसमें मौजूद हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की, फिर उसके बाद हज़रत खलीफ़तुल मसीह अव्वल की किताबें भी बाज़ मौजूद हैं, मसीह सानी की भी।
इसी राबे की, और इस तरह और भी बात कुतुब जो ऑडियो में मौजूद हैं आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलें फिर आज का प्रोग्राम जो है वो यही ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला आप सबके साथ हो, और जो भी जैसा कि बाज़ लोगों ने ज़िक्र किया था, बाज़ की परेशानियाँ और मुश्किलात चल रही हैं, अल्लाह ताला उन सब की मुश्किलात और परेशानियाँ जो है दूर करे, और हम सबको हमेशा खिलाफत अहमदिया के साथ वफ़ा का ताल्लुक़ जो है वो रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह ताला अगला प्रोग्राम जो है वो सोमवार के रोज़ आएगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ताला आप सबके साथ हो। आइए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़कर आज के प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।